So na day bagong guys na bagong viral sa TikTok. Sayaw man eh. Kung bagong challenge si guys. Dahil na to. Sige, let's go. Ano dahil siya guys. Tong tong tong. Tong tong tong. Oh no! Guys, okay. Kuha kayo guys, basic rin. So, again guys, again. 1, 2, 3, go. Nah, guys. Oh. Okay guys. Storya pa mo kung sa mga challenge kay kuha na to.